Ok les gars, on a toutes les clés. Je mange en même temps, désolé. Petite tartine à la confiture d'abricot. Et donc on va aller ouvrir le coffre. Est-ce qu'on va enfin découvrir le secret de l'île aux singes? Est-ce que c'est maintenant les gars? J'ai des frissons, on va voir ça tout de suite. Je pense qu'il va se passer encore un truc. Il y a un panneau là, c'est quoi déjà? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Ah, il me dit. It has some sea slime maybe, but still one of the most beautiful keys I've ever seen. Oh putain, c'est là les gars, c'est là. Wow! It's cheesier than I imagined, but still beautiful. Putain, un autre coffre, putain. Il y a un autre coffre encore. Il y a encore un coffre. Le coffre contient un coffre. Oh putain. Okay. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Well, there's no serial number. Maybe I can break it open. This is not a problem. The key is probably somewhere obvious. 3 points! Ah! Let's check les gars. LeChuck, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end, with just you and me and the secret. Not quite. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again? I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me. And count to 100 before you leave the building. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Guybrush! Whiteybones said she saw you come in. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. 5e partie les gars, sous la tête du singe. That did seem like a better way to get here than making the potion. I'll definitely have to take notes next time. Yes, I just hope it turns out to be worth all the effort. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Oh, nonsense. Give me 12 examples. If you meant to challenge me, you should have gone for a larger number. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda.
Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in 5 minutes flat. That's quite impressive. Even for you. It took way more than 5 minutes. I had to win a bunch of contests first. Yes, Odina told me your joke. Ow! Quite funny. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. It wasn't poison. It was just hot pepper. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. You owe me one. I appreciate that. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. How many is that now? 4? There's been some slight collateral damage to the environment. The mop tree. It was the last one left on Melee Island. And I have it on good authority that you had something to do with the earthquake as well. I also cut off part of a plant in the forest. Oh, I doubt you'll make the most wanted list for that one. Well, you never know. I can't always predict how these things will turn out. Clearly not. Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? You don't say. 2 of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guest book. It wasn't a very good museum anyway. The guy doesn't get his facts right. Conrad Lee is a nice young man who tries hard, but he'll land on his feet. I hear he's going to open a training school for attack parrots. Well, I hope he doesn't hold a grudge. Herman Toothrot is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. The magic sign only works with one person, and I didn't have any way to know that in advance. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? Understanding of the secret and of bigger things. Who are we? Why are we here? Well, be careful what you wish for. Attention, la compréhension, les gars. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? I remember them. There are mushrooms. Big ones. Oh, Guybrush. Even in the caverns, probably only 80% of those are deadly poison. How about I remove your liver so you don't have to worry about it? Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Elaine's buying me time by taking care of Flair. I should use it wisely. Je peux pas ressortir de la tête de singe. Oh là là, on est dans la tête de singe, les gars, à l'ancienne. Tout ça, c'est à l'ancienne, de ouf. Ah, y'a Wally! Hey, Wally. Thanks for the C-map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. That mop map you made for me was a winner. Glad you liked it. How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? I'm trying out some new material. Don't quit your day job. Wally, what happened? As if you don't know. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that happened. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. I wish I could get you out of those shackles. You and me both.
Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before LeChuck does. Sure, run off. Wally will be fine. I skipped school the day they taught lockpicking. It's a bit late in the game for that. Bon, on y va. Mais là, j'ai pas ma tête, hein. J'ai pas ma tête, là. Mon navigateur pour ma... Bon. Ah. Bombay, you're awake. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. LeChuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. Correct. I want to be there before he opens it. Ugh, you two deserve each other. Yeah, that's right. Run. Pourquoi il veut pas que j'ouvre le coffre? Il est fou flambé. Je veux ouvrir mon coffre, hein. Can't really see down there too well. There's a lot of lava. Okay, here goes. C'était prévu ça? Ah, énorme. Énorme, énorme, énorme. Énorme. LeChuck, I'm coming for you. Putain les gars, on va découvrir le secret, c'est chaud là. Ah, damn you, Threepwood! I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance. You will never make it down here alive. Just once, I want this to be easy. Alors attendez. Only the organized pirate will pass. Only the organized pirate will pass. C'est quoi ça? I wonder if the parrot had anything to do with the eye. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. Ok. I can relate. Uh-huh. I'm naming it Captain Squint. It looks proud to be a monkey. Ok les gars, mais il leur manque des objets, non? Non, je peux pas sortir. Je peux pas sortir. It looks proud to be a monkey. Il a l'air fier d'être un singe. Ok, pourquoi est-ce qu'il a l'air fier d'être un singe? Donnez le couteau à la statue. I'm naming it Captain Squint. Alors lui il fait quoi déjà? I can relate. Il est frustré lui. Genre il a plus de boisson. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. Only the organized pirate will pass. It's holding a knife. Peut-être que c'est pas ça là, lui il est frustré lui.
Il est frustré. Bon, j'ai aucune idée, les gars. Le singe a l'air frustré, semble genre violent. Quel objet pourrait-il vouloir? Ouais, c'est le couteau. Donc faut le récupérer ça. Ça c'est good. Pour moi c'est good. Et lui? It looks proud to be a monkey. Lui il a l'air content lui. Je vois pas. Ah ouais, il est enjoué. Ok les gars. Ah bah voilà. LeChuck, the secret will never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Threepwood! The secret will never be yours. Grrr. Threepwood, won't you ever give up and just go home? Once is a coincidence, twice is suspicious. Only the observant pirate will pass. Le pirate observateur. Alors c'est quoi? Those epaulets deserve a room of their own. Those epaulets deserve a room of their own. Ah, prendre le caillou. It looks like a piece of 8, but made of stone. Lui c'est quoi lui? Considérez le premier The mousse. clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Il s'agit du premier mousse. Cheer up, little guy. You'll go far. Je comprends rien du tout les gars. Ah, il y a 5 pièces de 8. Là, il y en a une. Deux. Allez où? Trois. 4. 5. Only the observant pirate will pass. Alors attendez. Là j'en ai 5. Là je vois les 2 doigts. Those epaulets deserve a room of their own. 2 doigts. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first.
Ok. Lui c'est le plus gros donc. 1, 2. Trois. Ouais. Ça marche pas les gars. Cheer up, little guy. You'll go far. On va aller en mettre un. Il me reste plus que 4. Je comprends pas. Ah ouais. Ok donc. Voilà, on avance les gars. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux juste voir le secret. Je suis trop excité. Allons-y. LeChuck, the secret is mine. You really do suck at puzzles, don't you? How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. The secret is mine. Third time be a charm, three-weed. Next time, I keep my voice down. Only the bloodthirsty pirate will pass. Seul le pirate sanguinaire pourra passer. It looks like its arm is hurt. Ah, genre, est-ce que faut que je le soigne, genre? Faut que je le soigne, non? J'ai rien pour le soigner, lui. It looks like its leg is hurt. It looks like its leg is hurt. This is going to be a problem. There's no way I'm getting through there. There's no way I'm getting through there. Ok. Non mais ça j'ai vu. Franchement, je vois pas, j'ai rien en fait.
ça va être ça, on va faire mal au stade Torail. Alors. Ok. That didn't seem to do anything. Évidemment, la dernière, il y a un sous-sail. Ok, on y retourne. Je reprends mon mug, le singe. Merde. Merde. Good. Où est-ce qu'on est? Ah non. Une énigme, les gars. I don't want to close any more possible escape routes. Oh là là, comment je vais faire pour avoir la réponse? Là j'ai une date, c'est 1427. Là j'ai une date, c'est 1427. Alors. Non. 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 Ah, c'était là. Putain, je suis allé trop vite. Oh là là, je suis allé trop vite. Voilà. La date c'est 1427. La date c'est 1427. La bouche c'est ça. Attendez, est-ce que c'est je monte encore au-dessus? Et c'est... Ok. Non. La bouche c'est ça. Et bah c'est ça. I don't want to close any more possible escape routes. Ah mais c'est ça. I don't want to close any more possible escape routes. Bah. Mais c'est ça en fait. So long, Captain Madison. This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies the detectives don't know where to start. Ah ouais. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through,
Finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. Fois, 2 fois, 4 fois. 3, 2, 4. Oh ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête. 3. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Good. Oh! What? I was just deep in the mushroom and lava-ridden caves under Monkey Island, and now I'm... Oh no. Not yet. Oh là 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 là, on est revenu là les gars. On est revenu là. Score! Free popcorn. High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3-minute walk. Additional restrooms at Dinky Island. Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. Oh, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go? Last chance to hand over the key, locksmith. Non mais attends, c'est quoi ces délires? You're gonna get me out of here! Each time I come here, Stan really ups the challenge. But it's still LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. The secret is mine! Dang, Stan makes LeChuck better every time. The secret is mine! Nice twist adding in Madison, Trent, and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine! Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. What a stroke of luck. The locksmith had the key all along. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Ouais, c'est trop bizarre ce qui se passe les gars. I thought I'd be really excited to have this key. Now I'm just suspicious. Interesting. I found the secret of Monkey Island, and all it was this stupid t-shirt. I found the secret of Monkey Island, and all it was this stupid t-shirt. Non mais attendez les gars. C'est quoi ce délire là? Bite your tongue. That's property of the chums. I got the secret. You finally did it. I hope it was worth it. I'm gonna have to think about that. I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're on Melee?
Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. I'm gonna look around some more. The switch is locked. The switch is locked. Historic landmark, the original secret, a pirate adventure park, established 1989 by R. Gilbert. I'm ready to go. Good. Me too. Là, je suis surpris de ouf, les gars. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2. Really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. There isn't any one answer to what the secret is. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time and the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. C'est triste, les gars, là. Non. C'est fini. C'est fini. Bon, on a speedrunné la fin, les gars. Waouh, c'est triste la fin. C'est... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je peux pas donner mon avis. La chose, je veux dire, c'est une déception la fin. La fin, c'est une déception. Alors en même temps, c'est un parc d'attractions, mais en même temps, c'est ce que déjà plein de gens pensaient à l'époque. Hein. La fin de Monkey Island 2, c'était vraiment un parc d'attractions. Et là, que ça se finisse comme ça, un combat avec le Chuck, bien même pas eu de combat, on se retrouve comme ça. C'est un parc d'attractions, mais c'est quand même des pirates, puisqu'elle a trouvé la carte de l'île du Bourbier. Ah, je sais pas quoi dire. J'ai pas donné mon avis. Pour l'instant. Faut que je réfléchisse. Faut sûrement que je refasse le jeu. D'ailleurs, je vais le refaire. Mais en tout cas, le premier sentiment qui me vient, c'est la tristesse. Vraiment la tristesse. Pas la tristesse parce que c'est nul, hein. Non, non. Une vraie mélancolie. Plus que tristesse, c'est mélancolie. Mélancolie. C'est fini, les gars. On a fini Monkey Island. Et la fin, c'est ça. Bon, on laisse tourner le générique, on va voir si jamais il y a un petite scène supplémentaire. Que dire. Bon, sinon, de l'avis général, le jeu est bien. Hein. Le jeu est bien, il est rigolo.
La direction artistique, je la trouve bien. Alors il y a eu des critiques qui ont été faites sur la direction artistique du jeu quand la bande-annonce est sortie et tout, mais au final on s'y fait et je le trouve vraiment cool. C'est quoi tous ces dessins en fait? Il y a un coffre en plus là. Ah ouais, ça c'est l'île terrible là, je sais plus c'est quoi le nom de l'île. L'histoire est sympa et c'est un vrai plaisir de retourner sur l'île de Mêlée et de retrouver nos anciens compagnons. Alors par contre il n'y a pas les cannibales, ça c'est dommage qu'il n'y ait pas les cannibales. Ah ouais, c'est ma petite tristesse, il n'y a pas les cannibales, à moins que je les ai pas vus. J'ai même pas envie, enfin en fait j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de me taire et réfléchir sur cette fin. C'est incroyable cette fin. Incroyable. Je sais pas quoi en penser. Bon. Ok. Alors voyons voir si y a une petite scène supplémentaire. Ah, si vraiment, ça peut pas être ça. Non mais c'est quand même des pirates. Ça reste des pirates. Non mais si vraiment à la fin c'est un parc d'attractions, alors là c'est une déception énorme les gars. C'est une déception énorme. Ça peut pas être ça. Franchement ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. La 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 la. Le juge. Bon. On est toujours dans le généricas. Alors le son est bien, le son est énorme. En même temps c'est les compositeurs de l'époque aussi. Hein. Ah, le Guybrush. Mais il a un bandeau là. Il a un petit bandeau. Allez, c'est les localisations françaises, c'est Christophe Palarès. Sympa, hein, les tests, ça non. Les gens qui ont testé le jeu. Juridique et comptabilité, ouais, ok. Ah, j'adore celle-là. À la mémoire de une personne qui ont participé au jeu mais qui nous ont quittés, sûrement. Les animaux de compagnie. Putain, j'arrive pas à y croire. Le secret de l'engin, c'est le t-shirt où il y a écrit j'ai découvert le secret de l'île aux singes. Ça peut pas être ça. Il y a des choses qui m'ont échappé. Là, c'est ma première lecture, c'est pas possible. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde en fait. On a déjà trouvé un t-shirt, j'ai découvert le trésor de l'île de Mêlée en fait dans le Monkey Island 1. Ils vont pas nous refaire ça. Ils vont pas nous refaire le coup. Franchement, pas possible. C'est pas possible. Walt Disney Company, ouais.
Otis. Ah, Lucasfilm, elle était des précédentes Kathleen Kennedy, putain, elle est là. Alors des cartes, j'en ai pas trouvé des masses, les cartes. Hein. Les cartes à collectionner où il faut répondre des questions là. Walt Disney Game. Ah, ça y est. Alors, ah, il y a une scène post-générique. Une banane, un singe à 3 têtes. Qu'est-ce qui se passe? Il a frisé le jeu là. Album. J'ai pas vu ce qui s'est passé, il a frisé ou quoi? Hey, want to see my Mighty Pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove things took an unexpected. We Non, mais ça j'ai fait. Oh man. Ça j'ai fait. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck. Oui, ça j'ai fait. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. These are from the time I found the secret of Monkey Island. Serving on LeChuck's ship was an interesting experience. The actual return to Monkey Island was not what I expected. It was a race to get to the secret first. LeChuck teamed up with Madison, but that was never going to last. Madison was scheming to betray LeChuck. Lila was scheming to betray Madison and LeChuck. I'm not sure Trent ever thought very far ahead. Whitey Bones told me all about the Golden Keys. Elaine had a lot on her plate, but she was with me in the end. Carla handled earthquake relief as best she could under the circumstances. I broke Stan out of prison. Wally was kidnapped. The voodoo lady disappeared. I unseated the reigning queen to become the last queen of Bermuda. I visited Herman Toothrot in his cozy hermit cave. We chased LeChuck back to Monkey Island again, and I tracked him down. Elaine held off Flair Gory while I went into the monkey. I made this mock-up of the final puzzle. I think it's pretty neat. Someone had devised a series of themed pirate monkey puzzles to keep out the unworthy. I found Wally. Wait, what's this? Ron Jiva, David Esman. « 18 juin 2020. Le développement du jeu ne devrait pas commencer avant 1 mois ou 2, mais cela fait déjà quelques temps que nous réfléchissons à ce qui va suivre. Et le moment nous a apparu adéquat pour mettre par écrit certaines de nos réflexions et de les ranger dans une sorte de capsule temporelle, un message adressé à nous futurs à propos de ce que nous avons entrepris de faire avec Return to Monkey Island. Qui sait, ça nous permettra peut-être d'apprendre quelque chose. Monkey Island a toujours été le reflet des vies des développeurs de jeux. The Secret of Monkey Island racontait l'histoire d'un jeune adulte qui s'apprêtait à commencer une nouvelle carrière. C'était notre histoire à tous et à toutes, développeurs âgés d'une vingtaine d'années.
Par de nombreux aspects, sa suite, le Chuck Ranch traitait des difficultés de faire une suite, ou en tout cas de ce qu'une équipe pouvait faire après un événement ressenti comme une grande réussite, mais autrement passé relativement inaperçu. 20 ans plus tard, après que Guybrush a vécu d'autres aventures en compagnie d'autres équipes avec leurs propres espoirs et défis à relever, nous avons décidé de faire de Tale of Monkey Island une histoire sur le thème de la confiance, et même si c'est ce qu'elle est, ce qui ressort le plus, c'est que c'est une histoire d'adultes. Ce qui est logique, car c'est ce que nous étions devenus. Beaucoup d'entre nous avions la quarantaine avec des enfants, des vies bien occupées et une bonne couche d'expérience. Aujourd'hui, nous avons la cinquantaine, bien avancée, nous avons eu des carrières bien remplies, nous avons créé de nombreux jeux, mais Monkey Island continue de nous définir dans une certaine mesure, et dans l'esprit de beaucoup de gens, nous restons ces types qui ont fait ce jeu il y a longtemps, et on sentait bien qu'il y avait un sentiment d'inachevé. C'est pour ça que, quand l'occasion de revenir sur l'île aux singes se présentait, nous étions tous plus ou moins d'accord sur ce que nous voulions faire. Comme nous, Guybrush est aujourd'hui plus âgé, il a vécu une carrière longue et raisonnablement couronnée de succès, mais il est principalement associé à quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps et qui reste à ses yeux inachevé. Comme ses prédécesseurs, le jeu est une aventure loufoque, mais c'est également une histoire qui parle d'essayer de recapturer le passé et la force et la gloire de la jeunesse qui l'accompagne. Guybrush y parviendra et échouera à la fois. Il finira par obtenir ce qu'il cherche, mais ce ne sera pas ce à quoi il s'attendait. Et je pense qu'il risque de nous arriver la même chose. Oh. Note pour plus tard, racheter du papier pour la suite de mes aventures. Ah, comme quoi il laisse la porte ouverte à Monkey Island 6. Attendez, 6, 5, non, 7. Ok les gars. On a fini Monkey Island, putain. On va refaire une vidéo bilan. Là je quitte et je vous dis à la prochaine.